अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ बहनों और मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आप आज के दौर में ऐसी एक ख़वातीन से शादी कर सकते हो कि जो ख़वातीन में 5 ऐब है। 5 ऐब ये है कि वो आँख से अंधी है, हाथ से लूली है, मुंह से गूंगी है और पैरों से चल नहीं सकती और कानों से सुन नहीं सकती। ऐसी ख़वातीन से आप लोग आज के दौर में क्या निकाह करोगे? नहीं करोगे, ये मैं जानती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को इस पाक मुबारक महीने में आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने जा रही हूँ और आपको इस बात का वाक़या भी सुनाने जा रही हूँ। आज के दौर में हम लोग ये सब कुछ काम नहीं कर सकते और वही सदियों पहले की बात है, जो कि ये अभी मुबारक महीना चल रहा है गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर का। ये मुबारक महीना मेरे गौसे आजम का है और ये वाक़या मेरे गौसे आजम के अब्बू जान का है। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन जो वाक़या मैंने सुना है मैं आप लोगों के सामने उस वाक़ियों को अपने मुंह से बयान करने जा रही हूँ। आप सुनिए। गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर के अब्बू जान वली थे और वली के साथ साथ वो इतने नेक और अल्लाह वाले थे कि अल्लाह उनकी हर बात की मानते थे और वो सामने से लोगों को देख के पहचान लेते थे कि ये इंसान कैसा है। वो एक दिन अपने घर से कहीं जा रहे थे तो चलते चलते उन्हें एक दरिया मिला और रमज़ान का महीना था, जो कि उनको रोज़ा था। एक दरिया मिलते ही वो दरिया के पास में पहुँचे। वो दरिया में एक सेब बह के आ रहा था और जो कि शाम का वक्त था और इफ्तार का टाइम हो चुका था। तो उन्हें वो दरिया से सेब उठाए और अफ्तारी उस सेब से कर ली। अफ्तारी तो उनने कर ली, लेकिन उनके दिल में ये ख्याल आ रहा था बार बार कि मैं इस सेब से अफ्तारी तो मैंने कर ली हूँ, ना जाने ये सेब किसका होगा और कहाँ से आया होगा। क्या मैं रोज़ा मैंने इफ्तारी की है तो क्या मैं गुनाह में हूँ? क्या मैंने गुनाह किया है? वो ये बातें सब सोचने लगे और सोचते सोचते वो बेचैन और परेशान होने लगे। तो उनने सोचा कि इसी के ये दरिया के ही किनारे से मैं जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि ये सेब कहाँ से आया। चलते चलते वही दरिया के किनारे से चलते चलते काफ़ी दूर वो निकल गए। तब वहाँ उन्हें एक सेब का झाड़ दिखाई दिया। उस झाड़ से पके हुए फल दरिया में टपक रहे थे हवा के ज़रिए। उन्होंने देखा कि ये सेब का झाड़ किसी के बाग का है। तो अब मुझे इस बाग के मालिक का पता लगाना होगा कि ये बाग किसका है। जब वो पता लगाते हुए पहुँचे तो मेरे हुजूर गौसे आजम के नाना के पास और कहने लगे कि मुझसे एक गुनाह हुआ है। तो वो कहने लगे कि क्या गुनाह हुआ है, जबकि मेरे हुजूर गौसे आजम के नाना भी वली थे और वो सामने से देख के इंसान को पहचान लिया करते थे कि ये नेक बंदा है और ये नेक दिल का लड़का नौजवान नज़र आता है, जो कि उन्होंने पहचान के कहने लगे कि बेटा क्या बात है, मैं इस बाग का मालिक हूँ, क्या हुआ है। तो वो कहने लगे कि इस आपके दरख्त का एक सेब
जो कि دریا میں گر گیا تھا اس سے میں نے افطاری کر لی اور وہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، کیا مجھے آپ معاف کرو گے؟ تو میرے حضور غوث اعظم کے نانا کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک ہی شرط پہ معاف کروں گا، کیا وہ شرط آپ کو منظور ہے؟ تو وہ کہنے لگے کیا شرط ہے؟ مجھے بتائیے، آپ مجھ سے جو خدمت بن پڑے گی میں کروں گا۔ تو کہنے لگے آپ کو میرے باغ کی 10 سال دیکھ ریکھ کرنی ہوگی اور میرے باغ میں کام کرنا ہوگا، تب میں آپ کو معاف کروں گا۔ بس ان کا کہنا تھا اور میرے حضور غوث اعظم کے ابو جان کا ماننا تھا، اور وہ 10 سال اس باغ میں کام کرتے رہے، اور 10 سال ہونے کے بعد میں جب انہوں نے کہا کہ مجھے 10 سال ہو چکے ہیں اور میں یہاں سے تشریف لے جا سکتا ہوں، تو وہ کہنے لگے ہاں تم جا سکتے ہو، لیکن مجھے ایک شرط اور ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی کیا شرط ہے بتائیے؟ میں تمہیں جب ہی معاف کروں گا میری یہ شرط پوری ہو جائے گی۔ ایک شرط تو تم نے پوری کر دی، اب دوسری شرط میری یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے، سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کہوں، اور میرے حضور کے غوث اعظم کے نانا کہنے لگے میری بچی کے 5 عیب ہے جس سے تمہیں شادی کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگے بتائیے کیا عیب ہے؟ تو انہوں نے کہا میری بچی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، منہ سے بول نہیں سکتی، ہاتھوں سے کوئی کام کر نہیں سکتی، پیروں سے باہر جا نہیں سکتی، تو کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے سوچا، ان نے یہ بات سن کے انہوں نے سوچا اور سوچ کے یہ کہنے لگے کہ یہ دنیا تو ایسی ہے، کچھ ہی دنوں کی دنیا ہے، تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے سوچ سمجھ کے جواب دیا چلو ٹھیک ہے، اللہ کی جیسی مرضی، تو نکاح کر لیتے۔ انہوں نے اس ٹائم پہ ان سے نکاح کیا اور نکاح کر کے ہنسی خوشی اپنی گرہستی بسائی۔ تو کیا میرے بہن اور میرے بھائیوں، اس سے آپ لوگوں کو کچھ سبق ملا؟ اگر ملے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا، اور میری ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے امان میں رہیے، خوش رہیے۔